শিলচর শহরতলির মধুরবন্দের এফআর হেলথ কেয়ারে প্রথমবার রোগী দেখতে এসে ব্যাপক সাড়া পেলেন দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট দুই চিকিৎসক। দক্ষিণ ভারতের চেন্নাইয়ের সিমস হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট চিকিৎসক ডক্টর সেন্থিল গণেশন ও নিউরোলজিস্ট চিকিৎসক ডক্টর বিবেক লাইয়ার শুক্রবার এফআর হেলথ কেয়ারে রোগী দেখেন। প্রায় 50 জন রোগী দেখেন তারা। রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র প্রদান করেন তারা। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন দুই চিকিৎসক সহ সিমস হাসপাতালে কর্মকর্তা অঙ্কন। দুই চিকিৎসক নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি শীতের সময় সুস্থ থাকার জন্য রোগীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখেন। নমস্কার, আমি অঙ্কন, সিমস হসপিটাল চেন্নাই থেকে এখানে আসছি। আমাদের হসপিটাল প্ল্যান করছে যে প্রতি মাসে আমরা এখানে মেডিকেল ক্যাম্প উপস্থাপনা করব এবং বিভিন্ন ডক্টর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রতি মাসে আমরা এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। তো এইবারে আমরা এখানে মেডিকেল ক্যাম্প করছি, নিউরোলজি এবং গ্যাস্ট্রোলজি দিয়ে শুরু করেছি। রেসপন্স খুব ভালো পেয়েছি, মানুষের ভালোবাসায় আগামী দিনেও কন্টিনিউ করার চেষ্টা করব আমরা। আমাদের সাথে আছে ডক্টর বিবেক আইয়ার, উনি নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং ডক্টর সেন্থিল গণেশন, উনি গ্যাস্ট্রোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে আছেন। তো আমি অনুরোধ করব ওনারাও ওনাদের কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হলো এখানে এসে এবং হসপিটালের তরফ থেকে কিছু উপস্থাপনা রাখার জন্য। डॉक्टर विवेक अय्यर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट सिम्स हॉस्पिटल वाड़ापनी चेन्नई से हम लोग आए हैं। तो ये हमारा पहला कैंप है, सिलचर में पहला मेडिकल कैंप है। तो यहाँ पे एफआर मेडिकल सेंटर में ऑर्गेनाइज किया है। तो प्रोप्राइटर जोएल जी और कोऑर्डिनेटर जो भूलन हैं, उन्होंने एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया कैंप। सो 50 के करीब टोटल हमने पेशेंट्स देखे और वैरायटी ऑफ केसेस जैसे स्ट्रोक, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो देखने मिले। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि हर महीने 2 महीने में मल्टीपल स्पेशलिटीज यहाँ आके जितना हमसे बन पड़े, जितना हमसे हो सके उतना हम यहाँ के पेशेंट्स को सर्विस दें। जैसे लकवे का बीमारी रहता है, पैरालिसिस बोलते हैं, वो एक। फिर पार्किंसंस, जैसे हाथ कांपता है, स्ट्रोक, पार्किंसंस, मिर्गी की बीमारी जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं वो। बाकी का साइटिक पेन, जो रीढ़ की हड्डी में जो नर्व खिसक जाता है उसके कारण पैरों में या हाथों में जो झुंझुनाट होती है, साइटिक रेडिकुलर पेन्स बोलते हैं, वो टाइप के पेशेंट्स काफी सारे देखने मिले। सर्दी के मौसम में देखें तो मेनली जो रूमेटोलॉजिकल, जो वात बोलते हैं जिसको, जॉइंट पेन और स्टिफनेस के कारण जॉइंट स्वेलिंग, आर्थराइटिस की बीमारियां ज्यादा होती हैं। न्यूरोलॉजिकली ऐसे हम ब्रेन के डिजीजेस के देखें तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सर्दी की सीजन में ज्यादा होता है, ऐसा कुछ। डॉक्टर सेंथिल गणेशन, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम सिम्स हॉस्पिटल चेन्नई। कल हम इधर कैंप किया है। वी हैव सीन मेनी पेशेंट्स विद पेट का तकलीफ के लिए, जॉन्डिस, बुखार, वेट लॉस और कॉन्स्टिपेशन, मोशन में खून जाता है, ये तकलीफ के साथ जो मरीज आया उसको देखा था। मैं यहाँ पर हमारा पेशेंट को देखे उनको मदद करने के लिए मेरा सेटिस्फिकेशन मिला है और आगे भी जाके वी कंटिन्यू टू हैव कैंप हियर एंड सर्व द पेशेंट्स हियर। यहाँ पर जो इलाज कर सकते हैं उसको हमने इधर टैबलेट्स दिया और कुछ इन्वेस्टिगेशन तो इधर कर सकते हैं, इधर करके उसको रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नहीं तो अर्जेंट है तो दे विल सेंड इट टू अस। एंड देन कुछ लोग को मैंने चेन्नई बुलाया सो दैट हमारा हॉस्पिटल का जो फैसिलिटी है, एंडोस्कोपी और वी हैव रोबोटिक लैप्रोस्कोपी जैसे लेटेस्ट साधन है, उसको इलाज, उसको पहले ओपन सर्जरी करता था, अभी हम लोग दूरबीन से मोस्ट ऑफ द डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर को हटा दिया जाता है, वो हम लोग कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ते है उसको उधर बुला के इलाज करेंगे। गैस्ट्रो की डिपार्टमेंट में सर्दी के मौसम में ऐसे कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं होता है। जो नॉर्मली पेट का तकलीफ के जो मरीज आता है वो ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम बताते हैं और मोशन में भी दिक्कत बताते हैं। 2 कॉमन कंप्लेंट्स है। क्या कहना है तो सब लोग एक्सट्रीम चला जाता है, जब ज़्यादा मसाला खाते हैं नहीं तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ज़्यादा ऑयल खाते हैं नहीं तो ऑयली
पूरा हटा देता है। ऐसे नहीं, बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ 50-20-30 इसी रेंज में खाना चाहिए। सब कोई चीज को हटाने की भी जरूरत नहीं है, मॉडरेशन में रहना चाहिए बीच में। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है। पानी एक दिन में 1.5-2 लीटर पानी पीना है, पीने का चीज लेना है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन को कम रख सकते हैं। फल हरी सब्जी खाने से भी कॉन्स्टिपेशन को, कब्जी को कम कर सकते हैं। सो एक बार मोशन चला गया तो वेट लॉस हो रहा है और पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, तो हम गैस्ट्रो डॉक्टर को मिल के उनको चेकअप करा के, फिर डोंट नेग्लेक्ट इट, उसको ऐसे छोड़ना नहीं, डॉक्टर के पास आके चेक करके कुछ जरूरत पर तो टेस्ट करके देन वेट करना जरूरी है। और अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब पेट को भी अफेक्ट करता है। ये पान, तंबाकू खाना, ये सब कम करना है, टोबैको अवॉइड करना है। जनरली स्पीकिंग मैं घर का खाना एडवाइस करता हूँ। जो घर पे मम्मी और वाइफ बनाते हैं वो सबसे बेटर खाना है। बाहर खाने के लिए प्रोसेस फूड है, पैक में आकर के आता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ज्यादातर टाइमली खाना पड़ेगा। कुछ लोग सुबह नहीं खाते हैं, वैसे कुछ फूड को स्किप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाने से बेटर है। और भूख लगने के बाद भूख लगने के बाद खा के, तो भूख हट गया तो उस टाइम आधा पेट में खाने को बंद करना भी बेटर है, पूरा पेट भर के नहीं खाना है। এদিকে প্রথমবার সিমস হাসপাতালে চিকিৎসক এসে রোগী দেখায় খুশি ব্যক্ত করেন এফআর হেলথ কেয়ারের স্বত্বাধিকারী জুয়েল আহমেদ লস্কর। তিনি জানান, আগামীতেও এভাবে সিমস হাসপাতালে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এসে এখানে রোগী দেখবেন। দক্ষিণ ভারতের চিকিৎসক ছাড়া নিয়মিত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসকরা এফআর হেলথ কেয়ারে রোগী দেখেন বলে জানান তিনি। আমার এফআর হেলথ কেয়ার মধুরবন, ওল্ড লক্ষ্মীপুর রোড, বাহস্য মোকাম পয়েন্টে অপোজিট অফ তাজ ব্লু ডায়মন্ড। আমার এফআর হেলথ কেয়ারে আজকে 13ই ডিসেম্বর শুক্রবার চেন্নাই সিমস হসপিটালের আপনার দুজন ডাক্তার, ডক্টর সেন্থিল গণেশন অ্যান্ড ডক্টর বিবেক আয়ার, একজন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, একজন নিউরোলজিস্ট। আজকে আমরা যে তার ক্যাম্পটা আমার এখানে করানো হয়েছে, খুবই আমরা এই বরাকবাসী লাগি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ, যেটা বরাকবাসীর মানুষ ম্যাক্সিমাম গ্যাস্ট্রোর প্রবলেম, নিউরোর প্রবলেম থাকে, যে তারা আমরা যে এই সুযোগটা দিছে সিমস হসপিটালের, প্রথম তার টিমরে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংকস টু ডক্টর বোথ অফ ইউ, যে আমরা যে এই এরিয়ার আমরা এই ফেসিলিটিটা দিতাম পারছি কালকে, আর আমরা খুব ভালো রেসপন্স পাইছি পেশেন্টের কাছ থেকে। আমরা টোটালি 50 পেশেন্ট হয়েছে, ফার্স্ট টাইম ভিজিটে 50 পেশেন্ট। ইনশাল্লাহ আগে দিয়ে আরো বাড়বো, কিন্তু কালকে লাগিয়ে আমরা বহুত সন্তুষ্ট যে এই পাড়ার মানুষে আমরা খুব বেশি আমরা আদর করছেন, প্লাস রেসপন্স করছেন, কোনো ধরনের কোনো কিছু হয়েছে না। সুন্দরভাবে আমরা এই 50 জন মেনটেন করতে গিয়ে আরো প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 150 মানুষ, 200 মানুষ সঙ্গে অ্যাটেন্ডেন্স আইছে, গাড়ি আইছে, সব আইছে, সুন্দরভাবে আমরা হয়েছে পরিচালনা। আর আমরা ডাক্তাররা যে আসেন প্রতি মাসে হোক, 15 দিনে হোক, পরে ধরেন 1.5-2 মাস হোক, আমরা এখানে ভিজিট করবো, ক্যাম্প হইব। নেক্সটে আমরা কার্ডিও, নেফ্রো, আরো বিভিন্ন ধরনের ডাক্তার আনার চেষ্টা করবো সিমস হসপিটালের কাছ থেকে। তারা যাতে আমরা এই বরাকবেলিতে একটু প্রোভাইড করেন, সার্ভিস দিন, তার কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করবো যে প্রতি মাসে যারা স্পেশালিস্ট ডক্টর চেন্নাই হসপিটাল, আমরা জানি যে এই চেন্নাই যারা আছে সাউথ ইন্ডিয়ার ডক্টরটা খুবই ভালো, ইন্ডিয়ার মধ্যে টপ অফ ডক্টর যারা আছেন তারা সাউথ ইন্ডিয়ান ডক্টর। হ্যাঁ, তাই লাগিয়ে আমরা গর্বিত তার কাছে রিকোয়েস্ট, তারা আরো যাতে সিমস হসপিটালে আমরা সার্ভিস দিই। আর আমরা এফআর হেলথ কেয়ারে সব ধরনের ফেসিলিটি আছে, ডেইলি বেসিকে ডক্টর 16 জন বই, এরকম না যে শুধু চেন্নাই থেকে ডক্টর আইবা আর তারা দিকে দিবা গিয়া। আমরা এখানে ডক্টর যারা আছেন, আমার এই ডক্টররা লগে কনসাল্ট করিয়া রিপোর্টিং গুলা আমরা স্পেশালিস্ট ডক্টরের কাছে পাঠানি, আমরা কমিউনিকেশন রাখা হইব। পেশেন্টের কোনো অসুবিধা হয়েছে নি, আজকে দেখিয়ে গেছেন কি, নেক্সট পেশেন্ট গেছে কি, ধরনের কোনো কিছু হইতো না। আমরা হইল কি পেশেন্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা তার সার্ভিসটা। আমরা পেশেন্টের আজকে কোনো সুবিধা হয়েছে, আমার এই ম্যানেজার আছেন সিমস হসপিটালের, তার কাছে আমরা রিপোর্ট পাঠাইবো থ্রো মেইল, থ্রো আপনার হোয়াটসঅ্যাপে, আমরা ডাক্তাররা রিপোর্ট দেখিয়া আমরা পরে আবার আনসার দিবা। নেক্সটে যখন আইবা ওই পেশেন্টগুলোকে আমরা কল করবো, আবার আইয়া দেখাইয়া দিবা।
আপনারা মিডিয়ার কাছে আমার অনুরোধ হলো যাতে ঘরে ঘরে গিয়ে আপনার এফআর হেলথ কেয়ারের সার্ভিসটাকে পৌঁছায়, ঠিক আছে। আর আমার এখানে প্রতি মাসে এমনি আমরা একটা হেলথ ক্যাম্প এমনিতে করাই আমি ফ্রিলি, তারপরে আই চেক আপও ফ্রিলি করাই, টেস্টিং এ লাগিয়েও আমরা কিছু করাই। তো আমার এখানে এফআর হেলথ কেয়ারে আপনার টেস্ট থেকে নিয়ে, সোনোগ্রাফি থেকে নিয়ে, আর ডক্টর থেকে নিয়ে সকাল দুপুর রাতে 3 টাইম ডক্টর এখানে অ্যাভেলেবেল আছেন সব বিভাগের। আর বাকি তো চেন্নাই ডাক্তার সিমস হসপিটালে রেগুলারলি আইবা। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।